चैप्टर 71 तहावी। किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7001। तर्जुमा 6998। अबुलहूस हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत करते हैं कि कुछ लोग जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साथी को लेकर हाजिर हुए और इन्होंने पूछा क्या हम इसको दाग दे सकते हैं, तो आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। इन्होंने फिर पूछा, आपने फिर खामोशी इख्तियार फरमाई। इन्होंने तीसरी मर्तबा पूछा तो आपने फरमाया इसको गरम पत्थर से ख्वाह दागू या गरम लोहे से दागू, तुम्हारी मर्जी है, और आपने उसको पसंद ना फरमाया। तखरीज मसनद अहमद 1390। खुलासा इल्ज़ाम दाखना ममनू है। फरीक सानी का मौक़िफ़ अगर किसी चीज़ का इलाज दागने में हो तो इसमें दाखना गुनाह नहीं। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7002। तर्जुमा 6999। अबुलहूस ने हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 3 आदमी आए और इन्होंने गुजारिश पेश की हमारा साथी बीमार है और इसके लिए दाखना तजवीज़ किया गया है, क्या हम दाग दे सकते हैं, तो आपने इस पर खामोशी इख्तियार फरमाई। इन्होंने सवाल का इयादा किया तो आपने जवाब से खामोशी इख्तियार की, फिर उनको तीसरी मर्तबा फरमाया, अगर तुम पसंद करते हो तो दागो, और अगर तुम चाहो तो गरम पत्थर से दागो। इमाम तहावी राह कहते हैं, हमारे नज़दीक तो ये वईद है जो बज़ाहिर अमर है मगर बातिना नहीं है, जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया वास्तफ़ज़ज़ मन इस्ततत मनहम अल-इसरा 64। उसी तरह इस आयत में अमलवा मा शतम। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7003। तर्जुमा 7000। नाफा ने इब्न उम्र से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि फरमाया अगर उन चीज़ों में से किसी चीज़ में शफा है जिनसे तुम इलाज करते हो तो वो सनगी के पचने या शहद का घूंट या लोहे से दागने में है, अलबत्ता में दागने को पसंद नहीं करता। तखरीज बुखारी फ़ी अल-तिब बाब 15-17, मुस्लिम फ़ी अस्सलाम 71, मसनद अहमद 3-6 343 401। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7004। तर्जुमा 7001। हुस्न ने हज़रत इमरान बिन हसीन से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद बलाहिसाब जन्नत में जाएंगे। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं, तो फरमाया वो लोग हैं जो ना शगुन लेते हैं और ना दाकते हैं और ना तावीज़ गंडा लेते हैं बल्कि अपने रब ही पर भरोसा करते हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-तिब बाब 7, वालरकाक़ बाब 50, मुस्लिम फ़ी लीमान 371 372, तिर्मिज़ी फ़ी अल-क़ियामा बाब 16, मसनद अहमद 1 271 401। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7005। तर्जुमा 7002। हुस्न ने हज़रत इमरान बिन हसीन से रिवायत की है कि हमें दाग देने से रोक दिया गया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-तिब बाब 3, अबू दाऊद फ़ी अल-तिब बाब 7, तिर्मिज़ी फ़ी अल-तिब बाब 10, इब्न माजा फ़ी अल-तिब बाब 23, मसनद अहमद 4 156 427। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7006। तर्जुमा 7003। अब्दाल रहमान बिन जबीर ने हज़रत उक़बा बिन आमिर से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाग लगाने से मना फरमाया। इमाम तहावी राह कहते हैं कि दाग लगाना मकरू है और किसी हालत में भी दुरुस्त नहीं। इन आसार को इन्होंने दलील में इख्तियार किया। फरीक सानी का मौक़िफ़ है कि जिस किसी चीज़ का इलाज दागने से हो इसमें दाखना कोई गुनाह नहीं। इस सिलसिला में उनकी दलील मुंदरजा रिवायत हैं। तखरीज मसनद अहमद 724 4 430 444 446। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7007। तर्जुमा 7004। अबू सुफियान ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि हज़रत अबी बिन कब बीमार हुए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ एक मुआलिज भेजा जिसने उनकी एक रग काटकर फिर इसको दाग दिया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अस्सलाम 73, मसनद अहमद 3 315। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं।
حدیث نمبر 7008 ترجمہ 7005 ابو سفیان نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کی طرف ایک معالج بھیجا تو اس نے ان کی ایک رگ کاٹ کر اس کو داغ دیا۔ تخریج مسند احمد 315 تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7009 ترجمہ 7006 ابو سفیان نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ حضرت ابی بن کعب بیمار ہو گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک معالج کو بھیجا، اس نے ان کی رگ اکھل کو کاٹ کر داغ دیا۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7010 ترجمہ 7007 ابو الزبیر کہتے ہیں کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی اکھل رگ میں تیر لگا، پس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوڑے پھل والے تیر سے اس کو اپنے دست اقدس سے داغ دیا، پھر اس میں سوج آئی تو اس کو دوسری مرتبہ داغ دیا۔ تخریج مسلم فی السلام 75 مسند احمد 312 386 تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7011 ترجمہ 7008 ابن الزبیر نے حضرت جابر سے روایت کی ہے، حضرت ابی بن کعب یا سعد بن معاذ کو ہاتھ میں تیر لگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب کو حکم فرمایا، اس نے اس کو داغ دیا۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7012 ترجمہ 7009 ابو الزبیر نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کو غزوہ احزاب کے دن تیر لگا، انہوں نے اس کی اکھل رگ کاٹ دی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگ سے داغا، پھر ان کا ہاتھ سوج گیا تو اس کو دوسری مرتبہ داغا گیا۔ تخریج ترمذی فی السیر باب 29 مسند احمد 350 تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7013 ترجمہ 7010 زہری نے حضرت انس سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت سعد بن زرارہ کو ایک کنٹا چبھ جانے کی وجہ سے داغا گیا۔ تخریج ترمذی فی الطب باب 11 تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7014 ترجمہ 7011 محمد بن منہال کہتے ہیں کہ ہمیں یزید بن زری نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے، البتہ انہوں نے منشوسہ کا لفظ ذکر کیا جس کا معنی رگ کی حرکت، پسلیوں کا ورم، پیٹ درد ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7015 ترجمہ 7012 قتادہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ مجھے حضرت ابو طلحہ نے داغ دیا، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے مگر ہمیں داغ سے منع نہ کیا گیا۔ تخریج مسند احمد 3139 تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7016 ترجمہ 7013 عمرو بن شعیب نے کسی صحابی رسول سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زرارہ کو گلے میں سوراخ کی وجہ سے داغا۔ ان روایت سے داغ کو مندرجہ بالا امراض کے لیے داخلہ ثابت ہوتا ہے، جبکہ شروع باب کی روایت ممانعت کی طرف مشیر ہیں۔ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے جن چیزوں کے سلسلہ میں اباحت ہو اور دوسری چیزوں کے لیے ممانعت ہو، جیسا کہ آثار اول میں وارد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکلیف کے آنے سے پہلے پیشگی داخلہ تاکہ وہ تکلیف نہ آئے، جیسا کہ عجم میں رواج ہے۔ یہ مکروہ و ممنوع ہے کیونکہ یہ علاج کے لیے نہیں بلکہ یہ تو شرک کی ایک قسم ہے، تاکہ تقدیر الہی کو ٹالا جائے جو کہ ٹالنا ممکن نہیں۔ باقی تکلیف اترنے پر درستگی کے لیے مباح ہے کیونکہ علاج مباح ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے۔ تخریج ابو داؤد فی الطب باب 7 ترمذی فی الطب باب 11 مسند احمد 465 378 روایت جابر تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7017 ترجمہ 7014 عاصم بن عمرو نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ان چیزوں میں سے کسی میں شفا ہے تو وہ سنگی کے پچنے،
शहद का घूंट, आग का दाखना जो इस बीमारी के मुनासिब हो और मैं दागने को पसंद नहीं करता। इस रिवायत में गर्म लोहे के किनारे से दागने को जबकि मरज़ के मुवाफ़िक हो दुरुस्त करार दिया गया और दाग को नापसंद किया गया। हालांकि लज़या बालनार भी दाग है तो इससे साबित हुआ कि जो दाग बीमारी के मुनासिब हो वो मबा है और जो बीमारी के मुवाफ़िक ना हो वो मकरूह है। और ये भी एहतिमाल है कि जिस दाग की आसार अव्वल में मुमानत है वो शुरू में हो और बाद में इसको मबा कर दी गया हो, जैसा कि दूसरे आसार में दागने का सबूत मौजूद है, जैसा रिवायत इब्न अबी दाऊद में है। मुलाहज़ा हो तखरीज बुखारी फ़ी अल-तिब बाब 415, मुस्लिम फ़ी अस्सलाम 71, मसनद अहमद 343। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7018। तर्जुमा 7015। इमरू बिन शोएब ने अपने वालिद अपने दादा से रिवायत नकल की है कि एक शख्स जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो दागने की इजाज़त तलब कर रहा था। आपने फरमाया मत दाग दो। इसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत मजबूर हूँ और दाग के अलावा मैं इस बीमारी का और इलाज भी नहीं पाता। तो आपने फरमाया जो तुम्हारी मर्जी हो। फिर फरमाया सुनो, हर दाग वाला ज़ख्म क़यामत के दिन अपने सबब का इजहार करेगा कि मेरे दाग का सबब अल्लाह ताला की मुलाकात से नापसंदीदगी थी। फिर आपने इसे दागने की इजाज़त दी। इस रिवायत में मुमानत के बाद अबाहत का सबूत मिलता है। बस ये इहतिमाल साबित हुआ कि आसार अव्वल में जो मुमानत है वो उसी दूर की है जो इस रिवायत में बतलाई गई और दूसरे आसार जो इसकी अबाहत को साबित करने वाले हैं वो वही जुवाज़ है जो इस रिवायत में ज़ाहिर हो रहा है। बस वो नहीं का नासख है और रिवायत में हाथ काटने के बाद चोर के इस ज़ख्म को दाखना साबित है। मुलाहज़ा हो तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7019। तर्जुमा 7016। इब्न महीरीज़ कहते हैं कि मैंने हज़रत फ़ज़ाला बिन अब्दुल्लाह से दरियाफ़्त किया कि क्या ये सुन्नत है कि चोर का हाथ काटकर इसकी गर्दन में लटका दिया जाए। तो इन्होंने कहा जी हाँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर लाया गया, पस आपने इसके हाथ काटने का हुक्म दिया। वो काट दिया गया, फिर इसको दागा गया और कटे हुए हाथ को इसकी गर्दन में लटका दिया गया। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-हुदूद बाब 23। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7020। तर्जुमा 7017। यजीद बिन खसीफ़ा ने मोहम्मद बिन अब्दालरहमान बिन सोबान से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर लाया गया जिसने एक चादर चोरी की थी। आपने फरमाया किया तुमने चोरी की है, मेरा ख्याल तो ना था कि तुम चोरी करोगे। फिर फरमाया इसको ले जाकर इसका हाथ काट दो, फिर इसको दाग दो। फिर फरमाया तुम अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो। इस रिवायत में भी इस दाग का तज़किरा है जिससे इलाज मकसूद है, क्योंकि वो उस वक्त दवा है देहातीम ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि क्या हम इलाज मुआलजा ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब इनायत फरमाया। तखरीज नसाई फ़ी अल-सारिक़ बाब 3। तदावी की इजाज़त। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7021। तर्जुमा 7018। ज़ियाद बिन इलाक़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत उसामा बिन शरीक को फरमाते सुना कि मैं उस वक्त मौजूद था जबकि देहाती सवाल कर रहे थे कि क्या हमें इलाज में गुनाह है। तो आपने फरमाया ए अल्लाह के बंदो, इलाज करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो बीमारी बनाई है इसका इलाज भी बनाया है, सिवाय बुढ़ापे के इसका इलाज नहीं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तिब बाब 1, तिर्मिज़ी फ़ी अल-तिब बाब 2, मसनद अहमद 4278। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7022। तर्जुमा 7019। अता ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, इलाज करो, अल्लाह ताला ने जो बीमारी पैदा फरमाई इसका इलाज भी पैदा फरमाया, सिवाय साम के, और वो मौत का नाम है, यानी मौत का इलाज नहीं है। तखरीज बखाफ़ी फ़ी अल-तिब बाब 7, मुस्लिम फ़ी अस्सलाम 8889, अबू दाऊद फ़ी अल-तिब बाब 5, तिर्मिज़ी फ़ी अल-तिब बाब 5, मसनद अहमद 2, 241 389, 5 346, 6 138 146। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7023। तर्जुमा
7020 अबुल-ज़बीर ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि हर बीमारी का इलाज है, पस जब दवा बीमार को पहुंचा दी जाती है तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा पा जाता है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-तिब बाब 1, मुस्लिम फ़ी अस्सलामु 69, अबू दाऊद फ़ी अल-तिब बाब 1 11, तिरमिज़ी फ़ी अल-तिब बाब 2, इब्न माजा फ़ी अल-तिब बाब 1, मस्नद अहमद 1 377, 335, पहुँच 371। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7024। तर्जुमा 7021 जरीर कहते हैं कि मुझे हज़रत उम्र ने कसम देकर कहा कि मैं ज़रूर दाग लगवाऊँ। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7025। तर्जुमा 7022 अबुल-ज़बीर कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र को देखा कि लुक़वा की वजह से उनके कानों की जड़ में दाग लगाया गया। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7026। तर्जुमा 7023 नाफा से मरूए है कि इब्न उम्र को लुक़वा की वजह से दाग लगाया गया। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7027। तर्जुमा 7024 नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि इब्न उम्र को लुक़वा की वजह से दाग लगाया गया और बिच्छू के डसने की वजह से दम किया गया। तखरीज मालिक फ़ी अलैन 13। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7028। तर्जुमा 7025 नाफा ने इब्न उम्र से इन्होंने उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7029। तर्जुमा 7026 हारसा बिन मज़रब कहते हैं कि मैं हज़रत ख़ुबाब की खिदमत में गया जबकि उनको दाग लगाया गया था। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7030। तर्जुमा 7027 कैस बिन हाज़िम ने हज़रत ख़ुबाब से रिवायत की है कि मैं उनकी खिदमत में तीमारदारी के लिए हाजिर हुआ, उस वक्त उनके पीठ को 7 जगह से दागा गया था। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7031। तर्जुमा 7028 इब्न मरज़ूक़ कहते हैं कि मेरे ख़याल में तरफ से रिवायत है कि मुझे इमरान बिन हसीन ने फरमाया किया तुमने महसूस किया कि मुझे सलाम किया जाता था, फ़रिश्ते सलाम करते थे, जब से दाग लगाया गया तो वो सलाम मुझसे मुनक़ते हो गया। ये अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इन्होंने खुद दागा और उनको दाग लगवाए गए। इनमें इब्न उम्र भी शामिल हैं जिन्होंने ये रिवायत नकल की है। माहिब नक्तुए उनका फ़ेल इस रिवायत के ख़िलाफ़ इस बात का सबूत है कि कराहत का हुक्म मनसूख हो चुका। इनमें हज़रत इमरान बिन हसीन भी हैं जिन्होंने दाग न लगवाने वाले लोगों की तारीफ़ में रिवायत नकल की है। उनका अमल इस बात पर दिलालत करता है कि उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अबाहत का इल्म हवा, तभी इन्होंने दाग लगवाया। बाज़ लोगों का कहना है कि हज़रत इमरान की रिवायत से नस्ख़ साबित नहीं होता, इसलिए कि ख़ुद उनकी ये दूसरी रिवायत मौजूद है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7032। तर्जुमा 7029 अबू मुखलिद ने हज़रत इमरान बिन हसीन से रिवायत की है कि वो दागने से मना करते थे, फिर वो अबतला में आ गए, चुनचे वो जब बैठते तो यूँ कहते कि मैंने आग से दाग भी लगवाए, लेकिन इस दागने ने ना तो मुझे गुनाह से बुरी अलज़मा किया और ना बीमारी से सेहत हुई। मुमकिन है कि हज़रत इमरान जिस दागने से मना करते थे इससे वो जाहलियत वाला दाखना मुराद था, इलाज मरज़ मकसूद नहीं था, इसलिए कि वो तकलीफ़ के आने से पहले किया जाता था। उसके मुताल्लिक़ लोगों का ख़याल ये था कि इससे तकलीफ़ दूर हो जाती है। जब वो तकलीफ़ में मुब्तला हुए तो उस वक्त इन्होंने बतौर इलाज के दाग लगवाए, मगर जब इससे भी दुरुस्त न हुए तो उनको इससे ये पता चल गया कि ये इलाज उनकी मरज़ के मुताबिक नहीं है, बस इसलिए उनके दिल में ये ख़याल पैदा हुआ शायद कहीं ये गुनाह न हो कि इसकी वजह से मेरी बीमारी भी ठीक नहीं हुई और न इसके करलीने की वजह से मैं गुनाह से बुरी अलज़मा रहा। मतलब ये हवा कि मुझे यकीनी तौर पर ये मालूम नहीं कि गुनाह से बुरी अलज़मा हूँ, इसके साथ साथ कि ये कोई कतई बात नहीं थी कि वो इससे गुनाहगार हो गए हैं, क्योंकि इससे मकसूद उनका इलाज था ना कि कुछ और।
اور علاج کرنا سب لوگوں کے لیے جائز اور مباح ہے، بلکہ اس کا حکم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آثار وارد ہیں جو تعویذ کی ممانعت کرتے ہیں، اس سلسلے میں مندرجہ ذیل روایات ہیں۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7033۔ ترجمہ 7030۔ قیس بنت محسن کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر گئی جس کو میں نے تعویذ بندھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اپنی اولاد سے ان تعویذوں کے سبب کیوں غفلت اختیار کرتی ہو؟ تم عود ہندی استعمال کرو، اس میں 7 چیزوں کا علاج ہے۔ پسلی کا درد اور حلق کے درد میں اس کو ناک میں ٹپکایا جائے اور پسلی کے درد میں منہ کے کنارے سے پلایا جائے۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ تعویذ کا لٹکانا ذاتی اعتبار سے بھی برا ہو، کیونکہ اس زمانے میں ایسی چیزیں اس میں لکھی جاتی تھیں جن کا لکھنا جائز نہیں، اس لیے آپ نے اس کو ناپسند کیا اور کوئی وجہ نہ تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں یہ روایت بھی وارد ہے۔ تخریج بخاری فی الطب باب 21، مسلم فی السلام روایت 86، ابو داؤد فی الطب باب 13، ابن ماجہ فی الطب باب 13، مسند احمد 6355۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7034۔ ترجمہ 7031۔ بکر بن سوادہ نے بنو سدا کے ایک آدمی سے نقل کیا کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ہم 12 آدمی تھے۔ ہم نے بیعت کی، آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اس سے بیعت نہیں لی۔ ہم نے گزارش کی کہ اسے بیعت فرما لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس کو میں اس وقت بیعت نہ کروں گا یہاں تک کہ یہ اس چیز کو اتار دے جو اس نے پہن رکھی ہے۔ جو ہم میں سے اس طرح کی چیز پہنے وہ اس وقت مشرک خیال کیا جاتا ہے جب تک وہ چیز اس پر رہے۔ پس ہم نے جب پڑتال کی تو اس آدمی کے بازو پر درخت میں سے یا درخت کی چھال کا تسمہ تھا۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7035۔ ترجمہ 7032۔ مشرہ بن حان کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر جہنی سے سنا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے تھے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو مکمل نہ کرے، جس نے گھونگا لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مقصود عنایت نہ فرمائے۔ تخریج مسند احمد 4154۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7036۔ ترجمہ 7033۔ عباد بن تمیم کہتے ہیں کہ ابو بشر انصاری نے بتلایا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں میرے خیال میں انہوں نے یہ لفظ کہے والناس فی بیتہم، جبکہ لوگ اپنی خوابگاہوں میں تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک منادی کو بھیج کر یہ اعلان کرایا کسی کے گلے میں ہار یا تانت ہو اس کو کاٹ ڈالا جائے۔ امام مالک کہتے ہیں میرے خیال میں یہ نظر سے بچانے کی خاطر کیا گیا۔ امام طحاوی کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس سے مراد وہ قلائد ہیں جو مصائب کے اترنے سے پہلے ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ مصائب سے دور رہیں، اور یہ بات غیر اللہ کے اختیار میں نہیں، پس اس سے روکا گیا کیونکہ یہ شرک ہے۔ باقی وہ تعویذات جو تکالیف کے اترنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں ان میں کچھ حرج نہیں کیونکہ وہ علاج ہے۔ حضرت عائشہ سے بے عین یہ نون ہے، یہ بات روایت میں وارد ہے، ملاحظہ ہو۔ تخریج بخاری فی الجہاد باب 139، مسلم فی اللباس 105، ابو داؤد فی الجہاد باب 45، مالک فی صفحہ 39، مسند احمد 5216۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7037۔ ترجمہ 7034۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تمیمہ میں شامل نہیں جو مصیبت و تکلیف کے واقع ہونے کے بعد گلے میں ڈالے جائیں۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7038۔ ترجمہ 7035۔ طلحہ بن ابی سعدیہ طلحہ بن ابی سعید نے بکیر سے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت بیان کی ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے ممنوع داغ دینا مراد ہو جبکہ مصیبت اترنے سے پہلے اس کو کیا جائے اور مصائب کے اترنے پر اس کا کرنا مباح ہے کیونکہ یہ علاج میں شامل ہے۔ علاج کے سلسلہ میں مزید روایات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کے سلسلہ میں پہلے بھی روایت گزرے، اب مزید ذکر کرتے ہیں۔ تحاوی کتاب الرد ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔
حدیث نمبر 7039۔ ترجمہ 7036۔ ابن شہاب نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے، تمہیں گائے کا دودھ استعمال کرنا چاہیے، یہ ہر درخت کو چرتی ہے۔ تخریج مسند احمد 4315۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7040۔ ترجمہ 7037۔ المقرئی نے امام ابو حنیفہ سے پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں بعض لوگوں نے دم کو مکروہ قرار دیا۔ دم میں کوئی حرج نہیں، یہ روایت دلیل ہیں۔ طحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7041۔ ترجمہ 7038۔ اسود نے حضرت عائشہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ اور بچھو کے دم کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ اس روایت سے سانپ اور بچھو کے دم کی رخصت ثابت ہو رہی ہے اور رخصت ممانعت کے بعد ہوا کرتی ہے۔ پس اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں سے جو مباح کیا گیا ہے وہ عمران بن حسین والی روایت سے مستثنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے ڈسے پر دم کا حکم فرمایا۔ ملاحظہ ہو۔ تخریج بخاری فی الطب باب 37، مسلم فی السلام 60، ابن ماجہ فی الطب باب 35، مسند احمد 394۔ طحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7042۔ ترجمہ 7039۔ قیس بن طلق نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مقیم تھا، مجھے بچھو نے ڈس لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ پھیرنے اور دم کرنے لگے۔ تخریج مسند احمد 423، باختلاف یسیر من اللفظ۔ طحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7043۔ ترجمہ 7040۔ محمد بن عبد الملک نے ملازم سے روایت کی ہے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ طحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7044۔ ترجمہ 7041۔ ابوالزبیر نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا تو ایک آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو دم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو تم میں سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ ضرور فائدہ پہنچائے۔ تخریج مسلم فی السلام 60 62 63، مسند احمد 302 334 382 393۔ طحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7045۔ ترجمہ 7042۔ ابوالزبیر نے حضرت جابر سے اسی طرح روایت کی ہے۔ روایت جابر سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دم میں لوگوں کا فائدہ ہو وہ مباح ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چینٹی کے ڈسنے پر دم کرنا بھی ثابت ہے۔ روایت یہ ہے۔ حاصل روایت جابر سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دم میں لوگوں کا فائدہ ہو وہ مباح ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چینٹی کے ڈسنے پر دم کرنا بھی ثابت ہے۔ روایت یہ ہے۔ طحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7046۔ ترجمہ 7043۔ ابوبکر بن ابی حسمہ نے الشفا نامی عورت سے ذکر کیا، یہ حضرت عمر کے چچازاد ہیں، کہتی ہیں کہ میں حضرت ام المؤمنین حفصہ کے پاس تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، کیا تو اس کو چینٹی کا دم نہیں سکھاتی جس طرح تو نے اس کو لکھنا سکھایا ہے۔ تخریج ابو داؤد فی الطب باب 18، مسند احمد 6372۔ طحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7047۔ ترجمہ 7044۔ ابوبکر بن سلیمان نے حضرت حفصہ سے روایت کی ہے کہ قریش کی ایک عورت جس کا نام الشفا تھا، وہ چینٹی کا دم کرتی تھی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حفصہ کو سکھا دو۔
इस रिवायत से चींटी के दम का जवाब साबित है। मुमकिन है कि ये मुमानत के बाद हो तो ये नहीं की नासख बन जाएगी, और अगर नहीं इसके बाद हो तो वो इसकी नासख होगी, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्नों के दम की अबाहत साबित है। रिवायत ये है। तखरीज मसनद अहमद 6286। जुनून और नज़र के दिल का सबूत। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7048। तर्जुमा 7045। अबी अलहम के मौली उमर से रिवायत है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वो दम सुनाया जो जुनून के सिलसिला में किया करता था, तो आपने कुछ से मना फरमाया और कुछ की इजाज़त दी, तो अब मैं इसी से दम करता हूँ जिसकी इजाज़त मरहमत फरमाई। इसमें भी वही एहतिमाल है जो चींटी के दम में हमने जिक्र किया। नज़र के दम का सबूत भी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। रिवायत ये है। तखरीज तिरमिज़ी फ़ी अलसीर बाब 9, मसनद अहमद 5223। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7049। तर्जुमा 7046। अब्दुल्लाह बिन शदाद ने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मैं नज़र का दम करवाऊँ। तखरीज बुनू फ़ी अल-बुखारी फ़ी अल-तिब बाब 35, मुस्लिम फ़ी अस्सलामु 5458, तिरमिज़ी फ़ी अल-तिब बाब 17, इब्न माजा फ़ी अल-तिब बाब 33, मालिक फ़ी अल-इन 34, मसनद अहमद 6, 6372। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7050। तर्जुमा 7047। अब्दुल्लाह बिन शदाद ने हज़रत आयशा से उसी तरह की रिवायत की है। या अब्दुल्लाह बिन शदाद कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को हुक्म फरमाया कि तुम नज़र का दम कराओ। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7051। तर्जुमा 7048। अबुल-ज़बीर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत असमा बिन्त उमैस को फरमाया, मुझे अपने भतीजों के जिस्म कमज़ोर व नहीफ नज़र आते हैं, क्या उनकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं होती। मैंने कहा नहीं, लेकिन उनको नज़र लग जाती है, फिर मैं उनको दम करती हूँ। आपने फरमाया किया दम करती हो, तो मैंने वो कलाम आपको सुनाया। आपने फरमाया इससे दम में हरज नहीं, इससे दम करती रहो। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7052। तर्जुमा 7049। अब्दुल्लाह बिन बाबा ने हज़रत असमा बिन तुमैस से रिवायत की है कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद जाफ़र को बहुत जल्द नज़र लग जाती है, क्या मैं उनको दम करा लूँ। फरमाया जी हूँ। फिर फरमाया अगर कोई चीज़ तकदीर से सक़त करती तो मैं कहता वो नज़र सक़त करती। इस रिवायत में भी वही एहतिमाल है जो चींटी और जुनून में हमने जिक्र किया, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बुखार वाले के लिए दम की रुख़सत भी साबित है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अस्सलामु 4260, तिरमिज़ी फ़ी अल-तिब बाब 17, इब्न माजा फ़ी अल-तिब बाब 33, मालिक फ़ी अल-इन 33, मसनद अहमद 6438। बुखार वाले वग़ैरह के लिए दिन की रुख़सत। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7053। तर्जुमा 7050। असूद ने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बुखार वाले के लिए दम की इजाज़त दी। तखरीज बुखारी फ़ी अल-तिब बाब 26, मुस्लिम फ़ी अस्सलामु 5256, इब्न माजा फ़ी अल-तिब बाब 34, मसनद अहमद 3382, 6, 3062, 190, 208, 254। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7054। तर्जुमा 7051। सुफियान ने शीबानी से इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। इसमें दलील है कि ये नहीं के बाद का मुआमला है, क्योंकि रुख़सत ममनुआ चीज़ की होती है, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कस्म के दम की इजाज़त दी है सिवाय इसके जो शिरक हो। मुलाहज़ा हो। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरू है या नहीं। हदीस नंबर 7055। तर्जुमा
7052 अब्दालरहमान बिन जबीर ने अपने वालिद से इन्होंने हज़रत अब्दालरहमान बिन मालिक अशजई से रिवायत की है, कहते हैं कि हम जाहलियत के ज़माना में दम करते थे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़माना जाहलियत में दम करते थे, अब क्या ख्याल है? आपने फरमाया, अपना दम मुझे सुनाओ, दम में हरज नहीं जब तक कि वो शिरक ना हो। हासिल इस रिवायत में भी वही इहतिमाल है जो पहली रिवायत में था। अब ये जानने की ज़रूरत है कि ये दम की अबाहत मुमानत से मुताखर है या अबाहत मुक़द्दम और नहीं मुअख्खर है। इस सूरत में नहीं नासख होगी। तखरीज मुस्लिम फ़ी अस्सलामु 64, अबू दाऊद फ़ी अल-तिब्बाब 18। नासख मनसूख की तलाश। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7056। तर्जुमा 7053। अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि इमरू बिन हज़्म को मदीना मुनव्वरा में एक औरत को दम के सिलसिला में बुलाया गया, जिसको सांप ने डस लिया था। इन्होंने इनकार कर दिया। आपको इसकी इत्तिला दी गई तो आपने उनको बुलवाया। तो इमरू कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दम से मना करते हैं। आपने फरमाया, तुम मुझे पढ़कर सुनाओ। इमरू ने आपको पढ़कर सुनाया तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें कुछ हरज नहीं, ये पुख्ता मुआहदों से ही, पस तुम उनसे दम कर ली करो। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-तिब्बाब 34, मसनद अहमद 394। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7057। तर्जुमा 7054। सुफियान ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम से मुमानत फरमाई तो आपकी खिदमत में मेरे मामू आए और इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दम से मना किया गया है और मैं बिच्छू का दम करता हूँ। आपने फरमाया, जो शख्स तुम में से अपने भाई को फ़ायदा पहुँचा सकता हो वो ज़रूर फ़ायदा पहुँचाए। तखरीज मुस्लिम फ़ी अस्सलामु 6062, मसनद अहमद 302, 334, 382, 393। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7058। तर्जुमा 7055। अबू सुफियान ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है, बाज़ अंसार घराने सांप का दम करते थे। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम से मना फरमाया तो आपकी खिदमत में एक आदमी आया और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बिच्छू का दम करता हूँ और आपने इससे मना फरमा दिया है। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुम में से किसी भाई को फ़ायदा पहुँचा सकता हो वो ज़रूर पहुँचाए। रावी कहते हैं कि आपके पास एक शख्स आया जो सांप का दम करता था। आपने उसको फरमाया, तुम मुझे अपना दम सुनाओ। इसने सुनाया तो आपने फरमाया, इसमें कुछ हरज नहीं। ये मुआहदात हैं। इन रिवायत से ये बात साबित हो गई कि दम के जवाज़ में जो रिवायत वारिद हैं वो मुमानत की रिवायत के लिए नासख हैं। दम की कैफियत के सिलसिला में हज़रत अब्दालरहमान बिन औफ ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जब तक वो शर्किया कलमात ना हों इस वक्त तक उनमें कुछ हरज नहीं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत मरूए ही मुलाहज़ा हो। तखरीज साबिक़ा रिवायत 7054 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7059। तर्जुमा 7056। रबाब हज़रत सहल बिन हनीफ से रिवायत करते हैं कि हमारा गुज़र वादी के पास से हुआ, हम इसमें गुस्ल के लिए दाखिल हुए। जब मैं निकला तो मुझे बुखार था। इस बात की इत्तिला जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाई गई तो आपने फरमाया, अब्बू साबित को कहो कि वो तूज़ पढ़कर फूंके। मैंने कहा, मुहतरम दम तो दुरुस्त हुआ। तो आपने फरमाया, 3 बातों के लिए रक़ी दुरुस्त है, आँख लगना, बुखार, डसने से। इसमें इहतिमाल है कि जिस दम को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबा करार दिया वो तूज़ हो। बाकी हज़रत सहल का कौल ला रक़िया अलाम सुलासा, इसमें इहतिमाल ये है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुमानत के बाद अबाहत साबित है। इसके अलावा कुछ मालूम नहीं होता और इनके अलावा दीगर रिवायत में रुख़सती दी हैं। मुलाहज़ा हो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तिब्बाब 18, मसनद अहमद 3486। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब दाखना मकरूह है या नहीं। हदीस नंबर 7060। तर्जुमा 7057। अबू नज़रा ने हज़रत अबू सईद से रिवायत की है कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में आए और अर्ज़ किया, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बीमार हैं। आपने फरमाया, हम मैं बीमार हूँ। तो इन्होंने फरमाया, बसम अल्लाह रफ़ीक।
کہ میں آپ کو ہر قسم کی تکلیف سے دم کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے، ہر جاندار چیز سے اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ تخریج ترمذی فی الجنائز باب 4، ابن ماجہ فی الطب باب 36، مسند احمد 3، 2856۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب داخلہ مکروہ ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 7061۔ ترجمہ 7058۔ عبدال الرحمن بن صاحب حضرت میمونہ کے بھتیجے روایت کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ کہنے لگیں کہ امی تم کو وہ دم نہ کروں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے یہ دم پڑھا، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے تمہیں دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے تمہیں شفا دے۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما اور شفا عنایت فرما، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ یہ اور اس قسم کے دم میں کوئی حرج نہیں، اس پر آف سے آپ کا ارشاد لا باس بالرقی بھی دلالت کر رہا ہے جب تک کہ اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ ہر وہ دم جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں وہ مکروہ نہیں۔ واللہ اعلم۔ تخریج بخاری فی الطب باب 38، مسلم فی السلام 40، ابو داؤد فی الطب باب 19، ترمذی فی الجنائز باب 4، ابن ماجہ فی الطب باب 36، مسند احمد 6، 332۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 7062۔ ترجمہ 7059۔ سیار بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ کے پاس گیا، میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد بات کرنے اور اس سے پہلے سو جانے کو ناپسند فرماتے تھے۔ بخاری فی المواقیت باب 23۔ خلاصہ الزام، نماز عشاء کے بعد گفتگو میں بعض علماء کا قول یہ ہے کہ مطلقہ مکروہ ہے۔ فریق ثانی کا قول یہ ہے کہ جو کلام خراب الہی کا ذریعہ نہ ہو اگرچہ وہ معصیت نہ ہو، اس میں کراہت ہے مگر دینی گفتگو درست ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 7063۔ ترجمہ 7060۔ حماد بن سلمہ نے سیار سے اور پھر انہوں نے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد گفتگو درست نہیں بلکہ مکروہ ہے، انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا۔ جو کلام خراب الہی کا ذریعہ نہ ہو اگرچہ وہ معصیت بھی نہ ہو وہ مکروہ ہے، کیونکہ آدمی کے لیے مستحب یہ ہے کہ عبادت یا نیکی کر کے سو جائے اور اپنا عمل کسی بھلائی پر ختم کرے، پس اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ نماز پڑھ کر سو جائے تاکہ اس کا یہ آخری عمل ہو۔ انہوں نے مندرجہ ذیل روایت کو دلیل بنایا ہے۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 7064۔ ترجمہ 7061۔ ابو وائل کہتے ہیں ہمیں عبداللہ نے بیان کیا۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 7065۔ ترجمہ 7062۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ نے بیان کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد گفتگو کے لیے ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ مسلم کی روایت میں سلوت الاتما کی بجائے سلوت العشاء کا لفظ ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد گفتگو کے لیے ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور پہلی روایت میں گفتگو کی کراہت ذکر کی گئی ہے۔ دونوں میں تطبیق کی شکل ہمارے ہاں یہی ہے کہ ایسی گفتگو مکروہ ہے جو باعث قربت نہ ہو، اور دوسری روایت آپ کا گفتگو کے لیے متوجہ ہونا، اس کا تعلق ایسی گفتگو سے ہے جو نیکی کا باعث ہو۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 7066۔ ترجمہ 7063۔ علقمہ نے عبداللہ سے روایت کی ہے کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک رات مسلمانوں کے معاملے میں نماز عشاء کے بعد بات چیت کر رہے تھے۔ اس روایت نے بتلا دیا کہ رات کے وقت آپ مسلمانوں کے معاملات میں گفتگو فرماتے تھے، اور یہ عظیم نیکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو گفتگو ممنوع ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اور یہ مفہوم حضرت عمر سے مروی ہے۔ تخریج مسند احمد 126۔ تحاوی کتاب العدلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 7067۔ ترجمہ 7064۔ ابو وائل نے عبداللہ سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر نماز عشاء کے بعد گفتگو کے لیے متوجہ ہوئے۔
اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نماز عشاء کے بعد ان کی طرف گفتگو کے لیے متوجہ ہوئے، مگر گفتگو کی وضاحت موجود نہیں، تلاش کرنے پر یہ روایت مل گئی۔ تحاوی کتاب العلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب نماز عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 7068۔ ترجمہ 7065۔ ابو نضرہ ابو سعید جو انصار کے مولی تھے ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر عشاء کے بعد کسی گفتگو کرنے والے کو نہ چھوڑتے بلکہ فرماتے لوٹ جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نماز یا تہجد کا لفظ فرمایا نصیب فرما دے، چنانچہ آپ ہم تک پہنچے۔ میں اس وقت ابن مسعود ابی اور حضرت ابو ذر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ حضرت عمر ہیں جو عشاء کے بعد گفتگو سے منع فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں لوٹ جائیں اور وہاں نماز پڑھنے یا سو جائیں اور پھر نماز کے لیے اٹھیں تاکہ اس سے وہ تہجد گزار بن جائیں۔ پھر جب وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کس لیے بیٹھے ہیں اور وہ بتلاتے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ ان کی بات کا انکار نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جس بات کے لیے آپ ان کو اٹھانا چاہتے ہیں وہ اسی کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ گفتگو جس کا ذکر حضرت عبداللہ اور حضرت عمر کی روایت میں آیا، جس کے لیے آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یہ گفتگو قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور ابو برزہ کی روایت میں جس سے ممانعت کی گئی وہ وہی گفتگو ہے جو قرب الہی کا ذریعہ نہ ہو۔ یہ تعویل اس لیے کی گئی تاکہ روایت کے معنی متفق ہو جائیں اور ان میں تضاد نہ رہے۔ ہم نے ابن عباس اور مسعور بن مخرمہ کے متعلق یہ نقل کیا کہ سری ستاروں کے طلوع تک وہ گفتگو کرتے رہے، تو ہمارے نزدیک اس سے مراد ایسی گفتگو ہے جو اللہ کے قرب کا باعث ہو۔ حضرت عائشہ سے ایسی سند سے روایت ثابت ہے جو درست نہیں کہ انہوں نے فرمایا لا سمرا لا مسل و مسافر۔ اول تو یہ روایت ثابت نہیں، اور اگر ثابت ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ مسافر کو سفر پر روانہ ہونے کے لیے جاگنے کی ضرورت ہے، اس لیے گفتگو اس کے لیے مباح کی گئی، اگرچہ یہ گفتگو عبادت نہ ہو لیکن ضرورت کی وجہ سے جائز ہوگی جب تک کہ معصیت کی گفتگو نہ ہو۔ اسی طرح وہ مسل کا معنی بھی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ نمازی جو کہ گفتگو کے بعد نماز پڑھے تو اس کی نیند نماز پر ہو، گفتگو پر نہ ہو۔ اب ان روایت کا معنی بھی اسی تعویل کے مطابق ہو گیا جو ہم نے شروع باب کی روایت کا ذکر کیا ہے۔ تحاوی کتاب العلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب آزاد عورتوں کے بالوں کو دیکھنا۔ حدیث نمبر 7069۔ ترجمہ 7066۔ نبہان مولی سلمہ نے حضرت سلمہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کا مکاتب ہو اور وہ ادائیگی کے لیے مال رکھتا ہو، مالکہ کو اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت زہری سے سنی ہے اور معمر نے اس کی تصدیق فرمائی۔ امام جعفر طحاوی کہتے ہیں اہل مدینہ میں سے ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ غلام کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی مالکہ کے بال، چہرہ اور جن اعضاء کو محرم دیکھ سکتا ہے، ان کے دیکھنے میں بھی حرج نہیں۔ انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کو فرمایا فلتحتجب، کہ اب اسے پردہ کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اسے پردے کی ضرورت نہ تھی، اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت اور ازواج مطہرات کا عمل بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ روایت یہ ہے۔ تخریج ابو داؤد فی العتق باب 1، ترمذی فی البیع باب 35، ابن ماجہ فی العتق باب 3، مسند احمد 6289۔ خلاصہ الزام۔ اہل مدینہ کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی مالکہ کے بال، چہرہ اور وہ اعضاء جن کو محرم دیکھ سکتا ہے ان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ فریق ثانی، کوئی غلام آزاد عورت کے اعضاء نہیں دیکھ سکتا سوائے ان حصوں کے جن کو آزاد غیر محرم دیکھ سکتا ہے۔ اس قول کو ائمہ احناف نے اختیار کیا ہے۔ تحاوی کتاب العلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب آزاد عورتوں کے بالوں کو دیکھنا۔ حدیث نمبر 7070۔ ترجمہ 7067۔ ابو مالک نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اس میں کچھ حرج نہیں کہ غلام اپنی مالکہ کے بالوں کو دیکھے۔ تحاوی کتاب العلی ابی حنیفت، یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب آزاد عورتوں کے بالوں کو دیکھنا۔ حدیث نمبر 7071۔ ترجمہ 7068۔ عمرو بن شعیب، یزید بن عبداللہ اور عمرہ بنت عبدال الرحمن سب کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے غلام کے سامنے بغیر دوپٹے کے بیٹھے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔
बकीर रावी कहते हैं कि मुझे अब्दाल-उर-रहमान बिन कासिम ने बतलाया कि असमा बिन्त अब्दाल-उर-रहमान कासिम के गुलाम के पास अपने खावनद के साथ बगैर दोपट्टे के बैठती थीं। बकीर ने उमरा बिन्त अब्दाल-उर-रहमान से नकल किया कि हज़रत आयशा को दूसरों के गुलाम भी देखते थे। बकर ने अलक़मा से जो हज़रत आयशा की लौंडी हैं उनसे बयान किया कि मुसलमानों के गुलाम आपकी ज़ियारत के लिए आपके यहाँ दाखिल होते अगरचे वो बालिग़ होते और हज़रत आयशा कंघी कर रही होती थीं। बकीर ने अब्दुल्लाह बिन राफ़ा से बयान किया कि हज़रत सलमा लोगों के गुलामों से पर्दा न करती थीं। दूसरे फरीक ने ये कहा कि कोई गुलाम किसी आज़ाद औरत को नहीं देख सकता सिवाय इस हिस्से के जिसको आज़ाद गैर महरम देख सकता हो। रिवायत सलमा में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इस बात पर हरगिज़ दिलालत नहीं करता जो फ़रीक़ अल ने मुराद लिया है क्योंकि अन मुमकिन है इससे मक़सूद अम्हात अल-मुमिनीन का पर्दा करना हो। वो अपने महरमों के अलावा सबसे पर्दा करती थीं। किसी को इन्हें देखना जायज़ नहीं सिवाय उन लोगों के जिनके साथ उनका रहम का रिश्ता था और दीगर औरतें उनका हुक्म इस तरह नहीं क्योंकि किसी औरत के चेहरे और हथेलियों की तरफ देखने में हरज नहीं अगरचे वो इसका महरम ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया है वला यबदीन ज़ीनतहन नूर 31 वो औरतें अपनी जीनत को हरगिज़ ज़ाहिर ना करें सिवाय इसके जो इसमें से ज़ाहिर हो। इस सिलसिले में इस तरह कहा गया है जैसा कि इस रिवायत में है। बकीर रावी कहते हैं कि मुझे अब्दाल-उर-रहमान बिन कासिम ने बतलाया कि असमा बिन्त अब्दाल-उर-रहमान कासिम के गुलाम के पास अपने खावनद के साथ बगैर दोपट्टे के बैठती थीं। बकीर ने उमरा बिन्त अब्दाल-उर-रहमान से नकल किया कि हज़रत आयशा को दूसरों के गुलाम भी देखते थे। बकर ने अलक़मा से जो हज़रत आयशा की लौंडी हैं उनसे बयान किया कि मुसलमानों के गुलाम आपकी ज़ियारत के लिए आपके यहाँ दाखिल होते अगरचे वो बालिग़ होते और हज़रत आयशा कंघी कर रही होती थीं। बकीर ने अब्दुल्लाह बिन राफ़ा से बयान किया कि हज़रत सलमा लोगों के गुलामों से पर्दा न करती थीं। फरीक सानी का मौक़िफ़ दूसरे फरीक ने ये कहा कि कोई गुलाम किसी आज़ाद औरत को नहीं देख सकता सिवाय इस हिस्से के जिसको आज़ाद गैर महरम देख सकता हो। फरीक अल का जवाब रिवायत सलमा में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इस बात पर हरगिज़ दिलालत नहीं करता जो फरीक अल ने मुराद लिया है क्योंकि अन मुमकिन है इससे मक़सूद अम्हात अल-मुमिनीन का पर्दा करना हो। वो अपने महरमों के अलावा सबसे पर्दा करती थीं। किसी को इन्हें देखना जायज़ नहीं सिवाय उन लोगों के जिनके साथ उनका रहम का रिश्ता था और दीगर औरतें उनका हुक्म इस तरह नहीं क्योंकि किसी औरत के चेहरे और हथेलियों की तरफ देखने में हरज नहीं अगरचे वो इसका महरम ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया है वला यबदीन ज़ीनतहन नूर 31 वो औरतें अपनी जीनत को हरगिज़ ज़ाहिर ना करें सिवाय इसके जो इसमें से ज़ाहिर हो। इस सिलसिले में इस तरह कहा गया है जैसा कि इस रिवायत में है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7072 तर्जुमा 7069 अबुलहूस ने हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि आयत वला यबदीन ज़ीनतहन में ज़ीनत से मुराद बौली हार कंगन पाजीब और बाजूबंद है और माज़हर से मुराद कपड़े और चादर है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7073 तर्जुमा 7070 सईद बिन जबीर ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि माज़हर से मुराद सरमा और अंगूठी है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7074 तर्जुमा 7071 मंसूर ने इब्राहीम से रिवायत की कि माज़हर से चादर से ऊपर की अशिया ही पस लोगों के लिए ये मबा है कि उन चीज़ों को देखें जो उन पर औरतों में से हराम नहीं यानी उनके चेहरे और उनकी हथेलियाँ लेकिन अज़वाज मतहरात के सिलसिले में उनका देखना भी हराम है। जब हिजाब की आयत उतरी तो उसी बात के साथ उनको दूसरे लोगों पर फजीलत दी गई। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7075 तर्जुमा 7072 हमीद ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि हज़रत उम्र कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास नेक और बद सब आते हैं अगर आप अम्हात अल-मुमिनीन को पर्दे का हुक्म फरमाते तो मुनासिब था। तो अल्लाह ताला ने आयत हिजाब उतार दी। तखरीज बुखारी फ़ी अल-तफ़सीर सूरत 2 बाब 9 सूरत 33 बाब 8 मसनद अहमद 124। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7076 तर्जुमा 7073 यजीद बिन हारून कहते हैं हमीद ने हमें बयान किया फिर अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब अल-अदली अबी हनीफत ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7077
तर्जुमा 7074 रूह ने हज़रत आयशा से रिवायत की कि अज़वाज मतहरात रिज़वान अल्लाह अलैहिन अजमईन रात को क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाती। वो एक खली ज़मीन थी। हज़रत उम्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते अपनी अज़वाज का पर्दा करा दीजिए, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ना करते। हज़रत सूदा एक रात बाहर निकली। ये लंबे कद वाली औरतें थीं। हज़रत उम्र ने इस हरस में कि अल्लाह ताला पर्दे का हुक्म उतार दे। ये कहा, ए सूदा, हमने तुम्हें पहचान लिया। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने हिजाब की आयत उतार दी। तखरीज बुखारी फ़ी अल-इस्तीज़ान बाब 10 मस्नद अहमद 6271। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7078। तर्जुमा 7075। यही बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हमें लीस ने बयान किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत की। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7079। तर्जुमा 7976। इब्न शहाब कहते हैं कि मुझे हज़रत अनस ने बतलाया कि मैं पर्दे के मामले में सबसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ कि किस सिलसिले में वो आयत उतरी। सबसे पहली आयत का वो मौका है जब हज़रत ज़ैनब के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई और आपने शब ज़फ़ाफ़ गुजारी। आपने लोगों को खाने के लिए बुलाया, वो आए और चले गए। एक जमात उनमें से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुकी रही और काफ़ी देर वो ठहरे। चुनचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर निकले और मैं भी आपके साथ निकला, यहाँ तक कि आप हुजरा आयशा के चौखट तक पहुँच गए। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमान किया कि वो निकल चुके हैं, तो आप लौटे और मैं भी आपके साथ ही लौटा। आप हज़रत ज़ैनब के मकान में दाखिल हुए तो वो बैठे थे। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लौट गए और मैं भी आपके साथ लौटा, यहाँ तक कि आप हुजरा आयशा के चौखट तक पहुँच गए और आपने ये गुमान किया कि वो निकल चुके होंगे, तो आप वापस लौट आए और मैं भी आपके साथ लौटा, वो तो निकल चुके थे। तो उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और अपने दरमियान पर्दा डाल दिया और अल्लाह ताला ने आयत हिजाब उतार दी। तखरीज बुखारी फ़ी तफसीर 33 बाब 8 वालनका बाब 67 मसनद अहमद 3241। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7080। तर्जुमा 7077। हमीद अल-तवील ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया जबकि हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के हम शब ज़फ़ाफ़ गुजारी। फिर आप अम्हात अल-मुमिनीन के हुजरात की तरफ निकल गए। फिर जब हुजरात ज़ैनब की तरफ वापस लौटे तो दो आदमियों को देखा जो लंबी बात में मसरूफ़ थे। फिर वो जल्दी से उठे तो आप वापस लौटकर हुजरात ज़ैनब में दाखिल हुए और पर्दा लटका लिया और आयत हिजाब उतारी गई। तखरीज बुखारी फ़ी तफसीर सूर 33 बाब 8 वालनका बाब 55 मसनद अहमद 3 262। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7081। तर्जुमा 7078। सालिम अलवी ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था और बिला इजाज़त में दाखिल होता था। एक दिन में दाखिल होने लगा तो आपने फरमाया, अपनी जगह ठहर, इसलिए कि तुम्हारे बाद एक नया हुक्म आया है, अब बिला इजाज़त हमारे हम मत दाखिल होना। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7082। तर्जुमा 7079। सालिम अलवी कहते हैं कि जब आयत हिजाब नाज़िल हुई तो मैं दाखिल होने लगा जैसे पहले दाखिल होता था, तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे बाहर ठहरो। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत। ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब आज़ाद औरतों के बालों को देखना। हदीस नंबर 7083। तर्जुमा 7080। अब्बू मजालिद ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहश से शादी की तो लोगों को बुलाया, पस इन्होंने खाना खाया, फिर बातें करने बैठ गए तो आपने इस तरह का अमल किया गोया आप उठाना चाहते हैं मगर वो लोग ना उठे। फिर जब आपने ये देखा तो आप उठे और आपके साथ उठने वाले उठ गए मगर उनमें से 3 बैठे रहे। फिर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और घर में दाखिल हुए तो अचानक वो लोग बैठे थे, फिर वो उठकर चले गए और मैंने आकर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि वो चले गए हैं, तो आप तशरीफ़ लाए और दाखिल हुए तो ये आयत हिजाब उतरी।
یا ایہا الزین اموا لا تدخلوا الحزاب 53 امام تہاوی را کہتے ہیں امہات المومنین کو اس حجاب سے خاص کیا گیا جس میں دوسرے لوگوں کو ان کی طرح قرار نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ النور 31 پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا النور 31 تو اس آیت میں لونڈیوں کو ذی الرحم محرم کی طرح قرار دیا گیا۔ لونڈیوں کو اس طرح قرار نہیں دیا جس طرح آپ نے خیال کیا بلکہ مستثنی جماعت کا ذکر کیا جن کو وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ سے نکالا گیا تو اس میں خاوندوں باپوں اور اس کے ساتھ جن کو ان کی مثل ذکر کیا اور لونڈی غلاموں کا تذکرہ کیا تو ان کو جمع کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کے احکام ایک جیسے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاوند کو عورت کے وہ مقامات بھی دیکھنے درست ہیں جن کو عورت کا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر فرمایا جو تمہاری ملک ہوں تو ان کو پہلے لوگوں سے ملانا اس دلیل سے نہیں کہ ان کا حکم ان کی طرح ہے بلکہ اس آیت سے غلاموں کے لیے عورتوں کے وہ حصے دیکھنے کی اجازت دی گئی جو زینت میں سے ظاہر میں اور وہ چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں اور اسے غلاموں کے لیے جائز قرار دیا حالانکہ وہ محرم نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آزاد لوگ محرم نہیں ان کا بھی یہی حکم ہے اور یہ مفہوم حضرت عبداللہ بن زمعہ کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول احتجبی منہ میں حضرت سودہ کو آپ نے بیان فرمایا تو آپ نے ان کو ان سے پردہ کرنے کا حکم دیا حالانکہ وہ ان کے باپ کی لونڈی کے بیٹے ہیں اور یہ دو باتیں ہیں یا تو وہ ان کے بھائی ہیں ان کے والد کی لونڈی کے بیٹے ہیں تو اس اعتبار سے ان کے اور ان کے والد کے تمام ورثہ کے مملوک ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ان سے پردہ اس لیے نہیں کروایا کہ وہ ان کے بھائی تھے بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے بھائی نہ تھے اور وہ اس حالت میں غلام تھے تو ان کے غلام ہونے کی وجہ سے حضرت سودہ کو انہیں دیکھنا جائز نہ تھا۔ تو اس طرح یہ روایت حضرت سلمہ والی روایت کی ضد ہے اور جو آیت ہم نے ذکر کی ہے وہ اس شخص کے نزدیک جس نے حضرت سودہ والی روایت سے استدلال کیا ہے وہ تمام عورتوں سے متعلق ہے صرف امہات المومنین کے ساتھ خاص نہیں اور امہات المومنین کے غلام ان کی طرف دیکھنے کے حکم میں ان رشتہ داروں کی طرح تھے جو ان امہات المومنین کے رشتہ داروں نہیں تھے محرم کے حکم میں نہ تھے اور جن کو امہات المومنین کے ساتھ رشتہ محرمیت حاصل تھا وہ اس ممانعت کے سلسلہ میں ان رشتہ داروں کی طرح ہیں جو ان کے لیے حرام ہیں۔ دونوں اقوال میں سے درست تر قول کو نکالنے کے لیے ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا تو ہم نے دیکھا کہ محرم کے لیے عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے محرم چہرہ سینہ بال گھٹنوں سے نیچے حصہ کو دیکھ سکتا ہے اور دیگر اقارب صرف اس کے چہرہ اور ہتھیلیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے نظر ڈالی کہ اس پر حرام ہے کہ وہ عورت کے کھلے ہوئے سینے یا پنڈلیوں کی طرف دیکھے خواہ وہ اس عورت کا غلام ہو یا کسی اور کا غلام ہو۔ جب اس بات میں غلام اجنبی کے حکم میں ہے محرم رشتہ دار کی طرح نہیں تو بالوں کے سلسلہ میں بھی قیاس کا یہی تقاضا ہے اور امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ تخریج بخاری فی تفسیر سورت 2 باب 9 سورت 33 باب 8 والاتما باب 59 والاستیزان باب 10 مسلم فی النکاح 98-93 والسلام 18 ترمذی فی تفسیر سورت 33 باب 20 مسند احمد 124 105 6223 اقوال متقدمین سے تائید ان کی موافقت میں حضرت حسن بصری اور شبیر رحمہم اللہ کا قول موجود ہے۔ تہاوی کتاب العلی ابی حنیفت یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب آزاد عورتوں کے بالوں کو دیکھنا حدیث نمبر 7084 ترجمہ 7081 مغیرہ نے شبی اور یونس سے انہوں نے حسن بصری را سے روایت کی ہے ان دونوں نے غلام کے متعلق اپنی مالکہ کے بالوں کو دیکھنے کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ تہاوی کتاب العلی ابی حنیفت یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی تردید میں ہے۔ باب ابوالقاسم کنیت رکھنا کیسا ہے حدیث نمبر 7085 ترجمہ 7082 محمد بن حنفیہ نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے ہم بیٹا پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہم اجازت ہے اور راوی کہتے ہیں کہ یہ اجازت صرف حضرت علی کے لیے تھی۔ امام تہاوی را کہتے ہیں ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابوالقاسم کی کنیت میں کوئی حرج نہیں اور اس کے ساتھ محمد نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا۔ باقی اس روایت میں تخصیص کا قول نہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور نہ حضرت علی کا ہے بلکہ کسی راوی کا ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ درست ہو اور ممکن ہے کہ درست نہ ہو۔ کنیت و اسم گرامی ہر دو کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں ایک جماعت کے یہ نام پائے جاتے ہیں کہ ان کی کنیت و نام دونوں یہی تھے مثلا محمد بن طلحہ محمد بن اشد محمد بن ابی حذیفہ رحمہم اللہ۔
अगर ये जनाब अली की खसूसियत होती तो दूसरे ये नाम ना रखते और दीगर अहबाब भी इस पर तनकीद करते, मगर किसी से मनफूल नहीं, ये हज़रत अली से ख़ास थी और इसकी दलील खुद रिवायत में वारिद है। मुलाहज़ा हो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-अदब बाब 68, तिरमिज़ी फ़ी अल-अदब बाब 68, मसनद अहमद 195। खुलासा इल्ज़ाम उलमा की एक जमात का कौल अब्बू कासिम की कुनियत और मोहम्मद नाम रखने में अब कोई हरज व कबाहत नहीं है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7086। तर्जुमा 7083। मुहम्मद बिन हनफिया ने हज़रत अली से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद तेरे हम बेटा पैदा हो तो उसका नाम मेरे नाम पर रखना और इसकी कुनियत मेरी कुनियत पर रखना, ये तेरे लिए ख़ास है, लोगों को दुरुस्त नहीं। इस रिवायत में हज़रत अली के लिए इसकी खुसूसियत मज़कूर है, दूसरे लोगों के लिए नहीं। अगर ये रिवायत पाया सबूत को पहुँच जाए तो बात उसी तरह है जैसा तुमने कही, मगर ये रिवायत सिरे से साबित नहीं, क्योंकि अय्यूब बिन वाक़िद इस दर्जे का रावी नहीं जिस दर्जा के रावी फ़तरहीन की रिवायत इसके ख़िलाफ़ है। ये हज़रत अली के साथ ख़ास थी, इसके बाद लोगों की दो जमातें बन गईं। किसी को आपकी कुनियत इख्तियार करना जायज़ नहीं, ख्वाह उसका नाम मोहम्मद हो या ना हो। जिसका नाम मोहम्मद हो इसकी कुनियत अबुल कासिम मुनासिब नहीं, अलबत्ता जिसका नाम मोहम्मद ना हो इसको ये कुनियत दुरुस्त है, और मुंदरजा ज़ल रिवायत इसकी दलील हैं कि ये हज़रत अली के साथ ख़ास है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7087। तर्जुमा 7084। इमरू बिन जरीद ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर नाम रखो मगर मेरी कुनियत पर कुनियत ना रखो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-इल्म बाब 38, वाल-मनाक़िब बाब 20, अबू दाऊद फ़ी अल-अदब बाब 66, दारमी फ़ी अल-इस्तीज़ान बाब 58, मसनद अहमद 2, 248, 312, 395, 455, 3, 114, 121, 189, 298। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7088। तर्जुमा 7085। मुहम्मद बिन सरीन ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है, सिर्फ इस लफ्ज़ का फ़र्क है, समूह बासमी। तखरीज बुखारी फ़ी अल-खम्स बाब 7, अल-ब्यू बाब 49, अल-मनाक़िब बाब 20, मुस्लिम फ़ी अल-अदब 1345, इब्न माजा फ़ी अल-अदब बाब 33, मसनद अहमद 3, 170, 369। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7089। तर्जुमा 7086। मुहम्मद ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7090। तर्जुमा 7087। यूनुस इब्न नाफा दोनों ने दाऊद बिन कैस से। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7091। तर्जुमा 7088। मूसा बिन यासार ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि तुम मेरे नाम पर नाम मत रखो और ना मेरी कुनियत पर कुनियत रखो, बेशक मैं ही अबुल कासिम हूँ। तखरीज मसनद अहमद 2, 270, 277, 455, 457, 3, 189, 298, 301, 303। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7092। तर्जुमा 7089। अब्बू सुफियान ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर नाम रखो मगर मेरी कुनियत पर कुनियत ना रखो। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7093। तर्जुमा 7090। अब्बू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफत, ये किताब इमाम अबू हनीफा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7094। तर्जुमा
7091 सालिम बिन अबी अलजद ने हज़रत जाबिर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुनियत पर कुनियत से मना फरमाया और नाम पर नाम की इजाज़त दी और ये खली मुतवातिर रिवायत से साबित है। बस ये मुखालिफ रिवायत एक ख़ास बात पर दिलालत करती है। अब हम इब्न हनफिया वाली रिवायत की तरफ रुजू करते हैं जिससे हज़रत अली की खुसूसियत साबित होती है। फ़रीक़ सानी का इस्तिदलाल ये है कि वो मुमानत जो रिवायत अबू हरीरा और जाबिर में मज़कूर है इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ कुनियत से है, ख्वाह नाम मोहम्मद हो या कुछ और। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मनक़ूल है। मुलाहज़ा हो तहावी किताब अल-अली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7095। तर्जुमा 7092। अब्बू उमरा ने अपने चचा से इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि आपकी कुनियत इख्तियार की जाए। इस रिवायत में नहीं का रुख कुनियत की तरफ मोड़ा गया है। इससे ये दिलालत मिली कि जिन आसार में मुमानत मौजूद है इससे मुराद कुनियत की नफ़ी है। ये रिवायत भी इसकी दलील है। तखरीज मसनद अहमद 2510। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7096। तर्जुमा 7093। इब्न उजलान ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर नाम रखो मगर मेरी कुनियत पर कुनियत मत रखो। मैं अबुल कासिम हूँ, अल्लाह ताला देते और मैं तक़सीम करता हूँ। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-अदब 5 मसनद अहमद 2433। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7097। तर्जुमा 7094। सालिम बिन अबी अलजद ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि एक अंसारी के यहाँ लड़का पैदा हुआ तो इन्होंने इसका नाम मोहम्मद रखा तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने खूब किया, तुम मेरे नाम पर नाम रखो मगर मेरी कुनियत पर कुनियत ना रखो। मैं बिलाशुबा कासिम हूँ, तुम्हारे दरमियान तक़सीम करता हूँ। तुम मेरा नाम तो रखो मगर मेरी कुनियत मत रखो। तखरीज मसनद अहमद 2433 3301। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7098। तर्जुमा 7095। इब्न अबी अलजद ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर नाम रखो मगर मेरी कुनियत पर कुनियत ना रखो। अल्लाह ताला ने मुझे कासिम बनाया है, मैं तुम्हारे दरमियान तक़सीम करता हूँ। इस रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद की खबर दी है जिसकी वजह से कुनियत की मुमानत है कि आप इल्म व रहमत को तक़सीम करने वाले हैं। बस इससे साबित हुआ कि आपका मकसूद सिर्फ कुनियत से मना करना है, उसकी मुमानत नहीं कि आपके नाम व कुनियत या नाम को जुमा की मुमानत नहीं है। मुंदरजा ज़ैल रिवायत इसकी दलील हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-इल्म बाब 13, अल-अदब बाब 109, मुस्लिम फ़ी अल-अदब 34, मसनद अहमद 3369, 303 313। दोनों के जुमा की अदम मुमानत के दलाइल। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7099। तर्जुमा 7096। हमीद तवील कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस को कहते सुना कि आप बाज़ार में थे, एक आदमी ने आवाज़ दी, अबुल कासिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी तरफ मुतवज्जह हुए तो इस आदमी ने कहा, मैंने इस आदमी को आवाज़ दी है तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरा नाम तो रखो मगर मेरी कुनियत इख्तियार मत करो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ब्यू बाब 49, वाल-मनाक़िब बाब 20। तहावी किताब अल-अली अबी हनीफ़त, ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा की तरदीद में है। बाब अबुल कासिम कुनियत रखना कैसा है। हदीस नंबर 7100। तर्जुमा 7097। हमीद ने हज़रत अनस से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है।